sebelah. Mas Mia. Macam Lagi ni? tu siapa? Ya, itu tingkat mayo. Kalau gelas bungkus telur. Cengit bungkus tak? Berat. Enjar, enjar. Sudah sana. Oh, ang ulit ka po. Enjar ya. Grabe na may kalka. Grabe bakbak may kalka. Masok ka na manajok ya. Manajok ka. No. So, miss na sa pa. Akan ko kumain mo. Miss na sa kantinan. Sa kantinan. Bye-bye.